ओम शांति। आज बाबा की 21 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है, पास विद ऑनर होना है, तो बुद्धि योग, तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके, तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके। एक बाप की याद रहे, एक बाप की याद रहे। देह को याद करने वाले, देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। তো বাবা বলছেন পাশবিতনর কি হবে? যার অন্তমতি এক বাপ दूसरा না কই। যদি কোনো দেহধারী মনে পড়লো তখন কিন্তু ফেল। তো বাবা বলছেন আগে থেকে প্র্যাকটিস না হলে হবে? तो आगे থেকে प्रैक्टिस। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? की लक्ष्य दिएছেন बाबा। उत्तर, आत्मा जीते जी मरकर, आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने, आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद न आए, और कोई याद न आए। देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए, देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए, यही है ऊंची मंजिल, यही है ऊंची मंजिल। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह है बड़ी मंजिल, यह है बड़ी मंजिल। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो बाबा দুটো পুরুষার্থ করতে বলল, যাতে আমরা পাশবিত অনর হতে পারি, কর্মাতীত হতে পারি। তো বাবা বলছেন আগে জিতে জি মরতে হবে। মানে দুনিয়াতে আছি, সাক্ষী হয়, ট্রাস্টি হয়, রোল প্লে করছি, কিন্তু আমার মন কোনো খুঁটিতে বাঁধা নেই। তো আজকে প্রথম পুরুষার্থ কি? আজকে দেখব কোন খুঁটিতে আমার মন বাঁধা আছে, কোথায় আমার মন সারাক্ষণ কোন দেহধারীর কাছে দৌড়াচ্ছে, তাই না? কোথায় আমার অ্যাটাচমেন্ট, কোন বন্ধনে এখনো ফেসে আছে। তো বাবা বলছেন আগে তো জিতে জি মরতে হবে, দেহ অভিমান বা দেহধারী কথা ভাবা, তাই না, ছুটে যায়, বিলকুল ছুটে যায়। আর সেকেন্ড পুরুষার্থ বাবা কি বলল? আত্মিক স্থিতি, দেহি অভিমানী স্থিতি, তাই না? তো পুরো দেহি অভিমানী স্থিতি না হলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। তাই জন্যে বাবা বলছেন আত্মা দেখব, আত্মা অনুভবে থাকবো, এই প্র্যাকটিস। তো আজকে বিশেষ করে এই দুটো প্র্যাকটিস করতে হবে, তাই না? যে আমার মন কোথায় দৌড়াচ্ছে, কোন বন্ধনে এখনো ফাঁসা আছে। আর দ্বিতীয় হলো আমি সবাইকে আত্মা দেখি, আমি নিজে আত্মিক স্থিতিতে নিজের রোল প্লে করি, তাই না? জিতে জি মরে যাবার রোল প্লে করি, মানে সব কিছু করছি, কিন্তু বুদ্ধি কার কাছে আছে? বাবার কাছে, তাই না? गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब यह गीत भी रंग है। प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर। प्यार का कोई लोटा नहीं होता, लोटा गंगा जल आदि का होता है। तो यह है भक्ति मार्ग की महिमा, यह है रंग और वो है राइट। बाप पहले पहले तो ज्ञान का सागर है, बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत ऊंच पद प्राप्त करते हैं, তাই না? যে যত জ্ঞান বুঝে গেল, ধারণ করে নিল,
বাবা বলছেন সেও তো উঁচু পদের अधिकारी हो जाए। बच्चे जानते हैं कि अब इस समय हम बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर के भांति हैं। वो है जड़ दिलवाड़ा मंदिर और यह है चैतन्य दिलवाड़ा। यह भी वंडर है ना। तो दिलवाड़ा मंदिर আছে মাউন্ট আবুতে, 108 তপস্বী বসে আছে। তো বাবা বলছেন ওটা তোমাদেরই ইয়াদগার। ওখানে জড় প্রতিমারা বসে আছে, সবাইয়ের কপালে আত্মার তিলক দেওয়া আছে, আত্মা চমকাচ্ছে, আর হৃদয়ে সূর্য চিহ্ন আছে, মানা শিব বাবা চমকাচ্ছে, আর তপস্বী মুদ্রায় বসে আছে। তো বাবা বলছেন সেইগুলো হলো তোমার জড় প্রতিমা, আর এখানে তোমরা চৈতন্যতে তোমরা এখানে তপস্যা করছো। यह भी वंडर है ना, जहाँ जड़ यादगार है वहाँ तुम चैतन्य आकर बैठे हो। परंतु मनुष्य कुछ समझते थोड़े हैं, आगे चलकर समझेंगे कि बरोबर यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके। और यह भी समझेंगे कि यह तो बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। তাই না, দিলবাড়া মন্দির সবাইকে একবার দেখা উচিত, যাতে ফিল হবে যে এখানে আমাদের ইয়াদগার, তাই না। বাবা বলছেন यह দিলবাড়া মন্দির तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है, তাই না। বাবা বলছেন এটা তোমারই স্মৃতির ঘর আছে। ऊपर छत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, नीचे आदि देव आदि देवी और बच्चे बैठे हैं, তাই না। সেখানে এক আদিদেব আছেন ব্রহ্মা বাবার প্রতীক, একমাত্র আদিদেবীর চিত্র আছে, আর সে হলো মোম্মার প্রতীক, বাদ বাকি 108 বাবার বিজয়ী রত্ন আত্মাদের প্রতীক। इनका नाम है ब्रह्मा, फिर सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर गोप गोपियाँ भी होंगे ना, वो है जड़ चित्र। बाबा বলছেন এখন সেই কৃষ্ণলীলা হচ্ছে, আমরাই হলাম সেই গোপ গোপী। বাবার মুরলি বাজে আর আমরা দৌড়ে দৌড়ে পৌঁছে যাই, তাই না। जो पास्ट होकर गए उन्हों के फिर चित्र बने हुए हैं, कोई मरता है तो झट उनका चित्र बना देते हैं। उनकी पोजीशन बायोग्राफी का तो पता है नहीं, ऑक्यूपेशन नहीं लिखे तो वो चित्र कोई काम का न रहे, मालूम पड़ता है फलाने ने यह कर्तव्य किया है। अब यह जो देवताओं के मंदिर हैं उन्हों के ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का किसी को पता नहीं, ऊंचेते ऊंच शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते, তাই না। যত ইয়াদগার মন্দির আর যত দেবী দেবতার গল্প কাহিনী, বাবা বলছেন আসল যখন সত্যতেতা যুগে দেবী দেবতা ছিল তখন তো ওরা এত না যুদ্ধ করেছিল, না বিজয়ী হয়েছিল, না হার খেয়েছিল, ওইখানে কোনো গল্প নেই। সব গল্প কোথাকার ইয়াদগার, এই সঙ্গম যুগের দেবদেবীদের। तो बाबा कहते अब यह जो देवताओं के मंदिर हैं उन्हों के ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का किसी को पता नहीं है, ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। কেন শিব বাবার মাথায় গিয়ে জল ঢালে, কেন মাথার উপরে কলসি রেখে দেয়, কেন ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে থাকে, কেন আকন্দ ধূত্র দিতে হবে, কত রহস্য। কি মহান কাজের জন্য এই পাথরের প্রতিমা, কত রহস্য। দেবী দেবতাদের সব অকুপেশন দেখানো হয়েছে, তার মধ্যে কত রহস্য। কিন্তু এইগুলো কোনোটাই সত্যতেতা যুগে দেবী দেবতার গল্প নয়, তাই না। কাদের গল্প এইগুলো, কাদের গল্প, আমাদেরই গল্প, তাই না। আমাদেরই ইয়াদগার। এখানেই শিব বাবা এসেছিল সঙ্গম যুগে, তাই না। इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। সত্যি বলতে গেলে আমরা নিজেদেরই বায়োগ্রাফিকে এখন চিনতে পারছি, তাই না। मुख्य कौन कौन होकर गए जिन्हों को पूजते हैं, ऊंचे ते ऊंच है भगवान, शिवरात्रि भी मनाते हैं तो जरूर उनका अवतरण हुआ है, परंतु कब हुआ, उसने क्या कर किया, यह किसी को भी पता नहीं। আপনারা জানেন তো
যে শিব বাবার ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন তো, আর উত্তরও দিতে পারবেন তো? পারবেন তো সবাই? तो शिव के साथ है ही ब्रह्मा, आदि देव और आदि देवी। कौन है? इन्हों की इतनी भुजाएं क्यों दी है? তাই না? মা দুর্গার এত হাত কেন? बुझाते पारबे तो? क्योंकि वृद्धि तो होती है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती है? ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं 100 भुजाएं, 1000 भुजाओं वाला। विष्णु व शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के लिए क्यों कहते? यह प्रजापिता ब्रह्मा की ही सारी वंशावली है ना। यह कोई बाहों की बात नहीं। वो भल कहते हैं 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा, परंतु अर्थ थोड़े समझते हैं। अब तुम प्रैक्टिकल में देखो ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हैं, তাই না? দেখো এবার সেই বিরাট রূপের সহস্র ভুজা, সহস্র মুখ। এখন সবাইকে চিনতে পারছি না। বাবার ভগবানের এত ভুজা, এত মুখ কিভাবে হলো? तो यह है बेहद की भुजाएं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो सब मानते हैं, परंतु ऑक्युपेशन को नहीं जानते। आत्मा की तो बाहें नहीं होती, बाहें शरीर की होती हैं। इतने करोड़ ब्रदर्स हैं, तो उनकी भुजाएं कितनी हुई? परंतु पहले जब कोई पूरी रीति ज्ञान को समझ जाए, तब बाद में यह बातें सुनानी है। पहली पहली मुख्य बात है, एक बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तो आगे की बुझाते হবে সবাইকে? শিব বাবার পরিচয়, বাবাকে याद करो আর বর্ষা কি পাচ্ছি তার থেকে याद करो। फिर ज्ञान सागर भी गाया हुआ है। कितनी अथाह पॉइंट सुनाते हैं। इतनी सब पॉइंट्स तो याद रह न सके, सार बुद्धि में रह जाता है। पिछाड़ी में तंत हो जाता है मनमनाभ। তাই না? লাস্টে আমরা কোন জ্ঞানের বিন্দুতে একরস হয়ে যাব? মনমনাভ। আর কোনো জ্ঞানের আবশ্যকতা থাকবে না, জ্ঞানের পাঠ পুরো হয়ে যাবে যখন মনে এক বাবা, दूसरा না কই চলে আসবে, সব গুণ শক্তি এমনিই ধারণ হয়ে যাবে, আর কোনো জ্ঞানের আবশ্যকতা থাকবে না। तो ज्ञान का सागर श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वो है रचना। रचता एक बाप है, बाप ही सबको बरसा देंगे, घर ले जाएंगे। बाप का तथा अन्य आत्माओं का घर है ही साइलेंस होम। विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे, घर है मूल वतन जहाँ आत्माएं रहती हैं। यह सब बातें सेंसिबल बच्चे ही धारण कर सकते हैं। इतना सारा ज्ञान कोई की बुद्धि में याद रह न सके। দুনিয়াতে লোকেরা বলে কেউ মারা গেলে বলে না উপরে চলে গেল। তো আগে কোথায় যাব? আগে উপরে যেতে হবে, পরমধাম। তারপরে যেখানে नामले न इतने कागज लिख सकते हैं। यह मुरलियाँ भी सबकी सब इकट्ठी करती जाएं तो इस सारे हॉल से भी जास्ती हो जाए। उस पढ़ाई में भी कितने ढेर किताब होते हैं। इम्तहान पास कर लिया, फिर तंत बुद्धि में बैठ जाता है। কত মুল্লি চালিয়েছে বাবা, অত তো রাখাও যায় না। 1 বছরের মুল্লি রাখলে গড় ভরে যাবে, তাই না? আর এত বছর ধরে বাবা পড়াচ্ছে। তো বাবা বলছেন মুরলিও সব যে শুনি, কোথায় বুদ্ধিতে থাকে, তাই না? বাবা বলছেন বেশি কিছু বুঝতে হবে না, আমি বোঝাই অনেক, কিন্তু সার শব্দ 2-4টে অন্তত মাথায় রাখো। तो इम्तहान पास कर लिया, फिर तंत बुद्धि में बैठ जाता है। बैरिस्टरी का इम्तहान पास कर लिया, एक जन्म के लिए अल्पकाल सुख मिल जाता है। वो है विनाशी कमाई। तुमको तो यह बाप अविनाशी कमाई कराते हैं भविष्य के लिए। বাবা বলছেন এখানেও তোমরা পড়াশোনা করছো, এর বিনিময়েও তোমার ইনকাম হবে, কিন্তু এই ইনকাম অবিনাশী হবে, তাই না? সেই ইনকাম তো এক জন্মে কাজে আসে, আর এই ইনকাম জন্ম জন্মান্তর কাজে আসবে। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि हैं वो सब विनाशी कमाई कराते हैं, তাই না? অন্য গুরু
হ্যাঁ, সেও যা কমাই শিখাবে এক জন্মের শিখাবে, কিন্তু সতগুরু শিব বাবা যে কমাই শিখাচ্ছে এ জন্ম জন্ম চলবে। विनाश के नजदीक आते जाते हैं, कमाई कम होती जाती है। तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती है, परंतु नहीं, यह तो सब खत्म हो जाना है। आगे राजाओं आदि की कमाई चलती थी, अभी तो वे भी नहीं है, তাই না? কত কিছু দুনিয়াতে তৈরি হলো, কত বিশাল বিশাল পরাক্রমী রাজা মহারাজা এলো, তাদের রাজত্ব চলল, আবার একদিন বিনাশও হয়ে গেল, তাই না? এখন শুধু আমরা তার স্মৃতিচিহ্নগুলো দেখি, গল্প শুনি। তো বাবা বলছেন দুনিয়ার এটাই নিয়ম, কোনো কিছু পার্মানেন্ট নয়, তাই না? গড়া হবে, তৈরি হবে, আবার তার পূর্ণতা প্রাপ্তি হবে, তারপরে সে শেষ হয়ে যাবে, আবার কিছু হবে, তাই না? এটাই প্রকৃতির নিয়ম। तो अभी तो वे भी नहीं है, तुम्हारी कमाई तो कितना समय चलती है। तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है, जिसको दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है, कई तो बिल्कुल कुछ भी समझा नहीं सकते। कोई कहते हम मित्र संबंधियों आदि को समझाते हैं, वो भी तो अल्पकाल हुआ ना। औरों को प्रदर्शनी आदि क्यों नहीं समझाते, पूरी धारणा नहीं है। अपने को मियाँ मिट्ठू तो नहीं समझना है, सर्विस का शौक है तो जो अच्छी रीति समझाते हैं उनका सुनना चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন এই 2-4 দিন আগেও বাবা বললো না সেবারও একটা খাতা বানাও, সেখানে পয়েন্টস নোট করো, তাই না? কেউ ভালো বোঝাচ্ছে তো সেখান থেকে কিছু কিছু পয়েন্টস নোট করে রাখো, যাতে আমিও ভালো বোঝাতে পারবো, তাই না? তো বাবা বলছেন যেমন জ্ঞানযোগের পুরুষার্থের ডায়েরি, সেরকম সেবারও डायरी चाहिए। तो बाप ऊंच पद प्राप्त कराने आए हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत भी नहीं मानते, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है, তাই না? বাবা তো অনেক কিছু শেখায়, যদি শিখবো না তো উঁচু পদের অধিকারী হব না। ड्रामा प्लेन अनुसार राजधानी स्थापना हो रही है, বাবা বলছেন রাজধানীতে ভ্যারাইটি পুরুষার্থী চাই, তাই না? কি কত রকম পুরুষার্থী, उसमें तो सब प्रकार के चाहिए ना। बच्चे समझ सकते हैं, कोई अच्छी प्रजा बनने वाले हैं, कोई कम। बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। दिलवाड़ा मंदिर में राजाओं के चित्र हैं ना, जो पूज्य बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। राजा रानी का मर्तबा तो ऊंच है ना, फिर वाम मार्ग में आते हैं तब भी राजाई अथवा बड़े बड़े साहूकार तो हैं। जगन्नाथ के मंदिर में सबको ताज दिखाया है, प्रजा को तो ताज नहीं होगा। ताज वाले राजाएं भी विकार में दिखाते हैं, তাই না? সব যত রাজা মহারাজা ছিল দেবী দেবতাদের দুনিয়াতে দাস দাসীরও মাথায় তাজ, কিন্তু সব তাপরের পর থেকে বামমার্গী হয়ে গেল, বিকারের বশীভূত হয়ে গেল। सुख संपत्ति तो उन्हों को बहुत होगी, संपत्ति कम जास्ती तो होती है। हीरे के महल और चांदी के महलों में फर्क तो होता है। तो बाप बच्चों को कहेंगे अच्छा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। राजाओं को सुख जास्ती होता है, वहाँ सब सुखी होते हैं, जैसे यहाँ सबको दुख है, बीमारी आदि तो सबको होती है। এখানে দুঃখ অশান্তি বিমারি এইগুলো কমন, আর সেখানে ঠিক উল্টোটা, সেখানে সবাই সুখী, সবাই আনন্দে নাচ করছে রাস করছে, তাই না? সবাই খুব খুশিতে আছে, তো কোনো রোগ বেমারিও নেই, সবাই সুস্থ আছে, রোগ বেমারি বলে শব্দই নেই। তো বাবা বলছেন वहाँ सुख ही सुख है, फिर भी मर्तबे तो नंबरवार हैं। শুধু একটা জিনিস থাকবে ওখানে, অমুক রাজা আছে, অমুক প্রজা, অমুক দাস দাসী, তাই না? এই ফিলিংস তো থাকবে, যদিও বা কারোর দুঃখ থাকবে না, কারো কষ্ট থাকবে না। দাস দাসীও খুব খুশি, হ্যাঁ, খুশিতে নিজের কর্তব্য পালন করবে, সবই হবে, খুশিতে থাকবে, তাই না? সবাইরই মহল চকচক করবে, কিন্তু বেশ পোশাকও হবে, কিন্তু রাজা তো রাজা, তাই না?
बाप सदैव कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त मत बनो। पुरुषार्थ से समझा जाता है ड्रामा अनुसार इनकी सदगति इस प्रकार इतनी ही होती है, তাই না? বাবা বলছেন পুরুষার্থ করো, যত পারবে পুরুষার্থ করো। বাবা কালকেও বলছিল না, শরীরটা ভালো রাখো যাতে তুমি আরও পুরুষার্থ করতে পারবে, আরও জমা করতে পারবে, আরও কর্মাতীত হতে পারবে। अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना है। टीचर की मत पर स्टूडेंट न चले तो कोई काम के नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सब हैं। अगर कोई कहते हैं कि हम यह नहीं कर सकेंगे तो बाकी क्या सीखेंगे? सीख कर होशियार होना चाहिए, তাই না? বাবা বলল আর হাজি করা উচিত, তাই না? যদি মন বলে দেয় যে এ তো কঠিন কাজ আছে, আমার দ্বারা হবে না, তো বাবা বলছেন না মানে नास्तिक, সে আর সে জিনিস কোনো দিন শিখতে পারবে না। तो जो कोई भी कहे यह समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु आत्मा जीते जी मर कर एक बाप की बने और कोई याद न आए, देह अभिमान छूट जाए, यह है ऊंची मंजिल। বাবা বলছেন বাকি টুকটাক পুরুষার্থ শ্রীমতে চলা সবাই চলছে, কিন্তু আসল পুরুষার্থ কে করছে? যে জিতে জি মরার পুরুষার্থ করছে, যে মনকে দেখছে যে আমার মন কোন কোন খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে, কোথায় আমার মনের আকর্ষণ, সে কোথায় দৌড়ে বেড়াচ্ছে, তাই না? তো যে মনের উপরে কাজ করছে, যে মনমনা ভবের উপরে কাজ করছে, সে আসল পুরুষার্থ করছে। আর সেকেন্ড বাবা কি বলল? দেহি অভিমানী স্থিতি, তাই না? যে সবাই রোলকে আত্মা রূপে দেখছে, নিজের রোলকে আত্মা রূপে দেখছে, সাক্ষী হয়, প্লে করছে, গেস্ট হয়, যে আমি কর্তব্য করার জন্য নেমেছি, আমি গেস্ট আছি, যেদিন আমার কর্তব্য শেষ হবে আমি যাব। অন্য আত্মারাও সবাই গেস্ট, সবাই কর্তব্য করতে এসছে, কর্তব্য শেষ হবে, রঙ্গমঞ্চ থেকে তারাও আউট হয়ে যাবে, তাই না? तो यह है ऊंची मंजिल, सब कुछ भूलना है। पूरी देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह बड़ी मंजिल है, তাই না? পুরো ট্রাস্টি হয়ে যাব, পুরো দেহি অভিমানী হয়ে যাব, কোনো আশা দেবা নেবার আশা থাকবে না, তাই না? শুধু সাক্ষী হয়ে রোল প্লে করব, কর্তব্য করাটাই কাজ, কি পেলাম না পেলাম আর ভাবছি না। যখন এই স্থিতি হয়ে যাবে তখন আসল লক্ষ্য প্রাপ্তি হয়ে যাবে, তাই না? वहाँ आत्माएं हैं ही अशरीरी, फिर यहाँ आकर देह धारण करती है। अब फिर यहाँ इस देह में होते हुए अपने को अशरीरी समझना है। यह मेहनत बड़ी भारी है। সারাক্ষণ বুদ্ধিতে থাকা যে আমি আত্মা নেমেছি, নিজের অভিনয় করছি, আমাকেও কাজ সেরে ফিরতে হবে। বাবা বলছেন এই অশরীরী স্থিতি মেনটেন করা, বাবা বলছেন ইহ মেহনত বড়ি ভারী হ্যাঁ। বারবার বুদ্ধিতে দেহ চলে আসে, আর দেহের বস্তু চলে আসে, দেহের সম্বন্ধী ব্যক্তি চলে আসে, আমার আমার আমার, বুদ্ধি আমার আমার পিছনে ছুটে বেড়ায়, তাই না? ব্যাস যেই ছুটে বেড়ালো শ্রীমত থেকে আউট, তাই না? तो बाबा बोलছেন यह मेहनत बड़ी भारी है, अपने को आत्मा समझ कर्मातीत अवस्था में रहना है। বাবা বলছেন কি ফিলিংসে থাকবো? আত্মা আছি, আর আমার লক্ষ্য কি? কর্মাতীত হবা, মানে যার যার দেনা পাওনা চুক্তি করিয়ে সবার কাছে ভালো রিলেশন রেখে, তাই না? কারোর সঙ্গে আমার সংস্কারের টকরাভ হবে না, কারোর সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হবে না, আমার কারোর প্রতি কমপ্লেন থাকবে না, কারোর আমার প্রতি কমপ্লেন থাকবে না। तो सर्प को भी अकल है ना, पुरानी खाल छोड़ देते हैं, तो तुमको देह अभिमान से कितना निकलना है। তো আজকে চেক করতে হবে কত দেহ অভিমানে থাকি, সারাক্ষণ বুদ্ধিতে দেহ, দেহের বস্তু, দেহের সম্বন্ধী, দেহের ব্যক্তি, হ্যাঁ, ওদের পিছনে কত বুদ্ধি ছুটে। বাবা বলছেন চেক করো আজকে কত দেহ অভিমানের পিছনে ছুটি আর কত দেহি অভিমানী থাকি। তো বাবা বলছেন মূল বতন মে তো তুম হো হি দেহি অভিমানী,
यहाँ देह में होते अपने को आत्मा समझना है। देह अभिमान टूट जाना चाहिए। कितना भारी इम्तहान है, भगवान को खुद आकर पढ़ाना पड़ता है। ऐसे और कोई कह न सके कि देह के सब संबंध छोड़ मेरा बनो, তাই না? ভগবানকে নেমে এসে পড়াতে হচ্ছে যে সব সম্বন্ধীগুলোকে দায়িত্ব বলে মনে করে আমার কাছে বুদ্ধি লাগাও, তাই না? अपने को निराकार आत्मा समझो, कोई भी चीज का भान न रहे, নিজেকে আত্মা জ্যোতি মনে করো, কোনো কিছুর দেহ भान न থাকে। माया एक दो की देह में बहुत फंसाती है। মায়ার সবচেয়ে পাওয়ারফুল অস্ত্র দেহধারীর দেহের মধ্যে বুদ্ধি ফাঁসায়। बाबा बोलचन इसीलिए बाबा कहते हैं इस साकार को भी याद नहीं करना है। बाबा कहते तुमको तो अपनी देह को भूलना है, एक बाप को याद करना है। इसमें बहुत मेहनत है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी नाम रूप में लटका देती है। यह आदत बड़ी खराब है। आगे गल्प सुना तो ना दादू ठाकुमागुलो কোনো মায়াবী থাকতো, ওই কী সব গল্প থাকতো না, ও কী করতো, মাথা নিচু পা উপর করে দিত, ভেড়া ছাগল বানিয়ে রেখে দিত, তাই না? তো বাবা বলছেন এই গল্পগুলোও আমাদের মায়া বুদ্ধিকে টেনে টেনে নিয়ে যায়, আকর্ষণ করে, দিয়ে উল্টো লটকে ঝুলিয়ে দেয়, যা এবার দেহ অভিমানে ঝুলতে থাক আর দুঃখ পেতে থাক, তাই না? ভেড়া ছাগল বানিয়ে দেয়। কোথায় আত্মা ফরিস্তা আর কোথায় মায়ার বশীভূত হয়ে ভেড়া ছাগল হয়ে বসে আছে, তাই না? তো এই গল্পগুলো এমনি নয়, সত্যিকারে কি আর মানুষ কখনো ভেড়া ছাগল হবে মায়ার দ্বারা? এ হচ্ছে বুদ্ধির ব্যাপার, যে বুদ্ধি উল্টো লটকে যায়, তাই না? तो यह आदत बड़ी खराब है। शरीर को याद करना, यह तो भूतों की याद हो गई, তাই না? যদি দেহধারী সারাক্ষণ মনে পড়ে, বাবা বলছেন তুমি ভূতকে याद করছো, তাই না? हम कहते हैं एक शिव बाबा को याद करो, तुम फिर 5 भूतों को याद करते रहते हो। देह से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणी से भी सीखना है, न कि उनके नाम रूप में लटकना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाबा बोलছেন মেহনত আছে, সারাক্ষণ বুদ্ধিতে আত্মিক স্থিতি থাকা, দেহি অভিমানী থাকা। বাবা বলছেন মেহনত তো আছে, কিন্তু বারবার মনকে দেখতে হবে যে কোথায় দৌড়াচ্ছে, কোথায় ফেসে আছে। बाबा बोलचन बाबा के पास भल चाट बहुत बच्चे भेज देते हैं, परंतु बाबा उस पर विश्वास नहीं करते। कोई तो कहते हैं हम शिव बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करते, परंतु बाबा जानते हैं पाई भी याद नहीं करते। याद की तो बड़ी मेहनत है, कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं, তাই না? অনেকেরা আছে বাবার কাছে আসে না, মাসে একবার, কখনো দেখা হলে বলবে কি করব, সময় পাই না, যেতে পারি না, কিন্তু সারাক্ষণ বাবাকে ডাকি, সারাক্ষণ আমার কাছে বাবা আছে, ঠাকুর ঘরে ছবিও আছে। তো বাবা কি বলবে? এত যদি বাবার কথা মনে পড়ে, একদিন বাবার কাছে আসতে ইচ্ছে করবে না? বাবা বুঝে যায় বুদ্ধি আর কোথায় ফেসে বসে আছে, তাই না? तो देहधारी को याद करना, यह तो 5 भूतों की याद है। इनको भूत पूजा कहा जाता है। भूत को याद करते हैं। यहाँ तो तुमको एक शिव बाबा को याद करना है, তাই না? দেহধারী মানা আত্মা কোনো না কোনো ভূতের দ্বারা বশীভূত, বিকার রূপী ভূত। তো যদি দেহধারীর পিছনে বুদ্ধি, মানে কার পিছনে বুদ্ধি? কোনো না কোনো ভূতে ধরা আত্মার পিছনে বুদ্ধি, তাই না? यहाँ तो तुमको एक शिव बाबा को याद करना है, पूजा की तो बात ही नहीं। भक्ति का नाम निशान गुम हो जाता है, फिर चित्रों को क्या याद करना है, वो भी मिट्टी के बने हुए हैं। बाप कहते हैं यह भी सब ड्रामा में नूंद है, अब फिर तुमको पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। বাবা বলছেন পূজারি হবার পাঠ তোমরা শেষ করেছো, অনেক করেছো, এখন পূজ্য হবার পাঠ করো। বাবার তো গত রবিবারের মূল্যও ছিল পূজ্যের উপরে, তাই না? তো এবার পূজ্য হবার পাঠ প্লে করো। कोई भी शरीर को याद नहीं करना है सिवाय एक बाप के।
গ্যারেন্টি আছে লাস্টের সময়ে বাবা ইয়াদ পড়বে? গ্যারেন্টি আছে? মনে পড়বে না কোনো দেহধারী মনে পড়বে? तो बाबा बोलছেন आत्मा जब पावन बन जाएगी तो फिर शरीर भी पावन मिलेगा। হ্যাঁ, পুরো শুদ্ধ হবে আত্মা কখন? যেমন এসেছিলাম যখন তেমন হয়ে যাব। মানে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল এখানে এসে দেখা হয়েছিল, যার সঙ্গে হিসাব জুড়ল এখানে এসে জুড়ল, যখন যাব তো সব হিসাব ক্লিয়ার, কারো স্মৃতিও নেই, आत्मा चल लो, है ना। तो अभी तो यह शरीर पावन नहीं है, पहले आत्मा जब सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है तो शरीर भी उस अनुसार मिलता है, তাই না। দেখো এটাও একটা রহস্য। আমার অন্তমতির সময় আমার স্থিতি তমগুণী, রজগুণী, শতগুণী না শতপ্রধান? আত্মার স্থিতি কত দূর অবধি উঠেছে সিঁড়ি, সেই হিসাবে আমার নেক্সট জন্ম। তার মানে কত অবধি সিঁড়ি চড়লে কৃষ্ণের দুনিয়াতে যাবে? একদম 84 সিঁড়ি পার করবে, শতপ্রধান হবে তবে, তাই না। যদিও বা পরের ধাপগুলোতে হিসাব কিতাব নেই, তাই না। দাপরের আগের যে সিঁড়িগুলো, তাই না, তেতাযুগী সিঁড়ি বা সত্যযুগের সিঁড়ি, ওই ধাপগুলো বেশিক্ষণ লাগবে না ক্রস করতে, ওইগুলো একদম হাই জাম্প, তাই না। মেন কষ্টের সিঁড়ি কোনটা? তমগুণী আর রজগুণী, তাই না। রজগুণী অবধি যদি স্থিতি ক্রস হয়ে গেল, শতগুণে পা রেখে দিলাম, তো বাবা বলে আমি তোমাকে হাত ধরে লাভ দিয়ে আমি শতপ্রধান পৌঁছেই দেব, তাই না। আর গৃহস্থীদেরকে তো এমনিই বাবা 25% গ্রেস দিয়ে বসে আছে, তাই না। সারেন্ডারগুলোকে তো সেন্টারেরগুলোকে তো 30 আনলে পাস মার্ক, আর গৃহস্থীগুলোকে 5 আনলে পাস মার্ক, 25+ গ্রেস, তাই না। কেন খুব কষ্ট করে না গৃহস্থীরা? সারেন্ডার তো বাবার কোলেই বসে আছে, তার তো বিঘ্ন যত হোক কম, তাই না। तो सतो प्रधान से पहले आत्मा जब सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है तो शरीर भी उस अनुसार मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा पावन बनती जाएगी, लेकिन शरीर अभी पावन नहीं होगा। तो एक बार प्रश्न करब निजेके, এখন অবধি যা পুরুষার্থ করেছি স্থিতি কোথায় আছে? তমতে না রজতে না শত না শতপ্রধানে? এই মুহূর্তে যদি দেহ রেখে দিই তো বাবা আমাকে কোন কি পদে বসাবে ওখানে গিয়ে? স্থিতি আমার কোন জায়গায় আছে, তাই না। यह समझने की बातें हैं, यह पॉइंट्स भी उनकी बुद्धि में बैठेगी जो अच्छी रीति समझ कर समझाते रहते हैं। सतो प्रधान आत्मा को बनना है, बाप को याद करने की ही बड़ी मेहनत है। तो शतो प्रधान होए देह रखते हैं। कईयों को तो जरा भी याद नहीं रहती, पास विथ ऑनर बनने के लिए बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके। तो पास विथ ऑनर যাকে ধর্মরাজও স্যালুট করবে, কাকে করবে? যার কোথায় বুদ্ধি আটকানো নেই। বাবা ডাক দিল, বাচ্চে আও, সাক্ষাৎকার করালো বাবা, তোমার পাঠ কমপ্লিট হয়েছে, বাচ্চে আও। আর বাচ্চা বলল হ্যাঁ বাবা, হাজি বাবা, চলল। তো ধর্মরাজার মাঝখানে তার আর কোনো পাঠই থাকলো না, তাই না। ধর্মরাজের পাঠ কখন? বাচ্চার কান ধরে মা বাবা কখন? হ্যাঁ, যখন একবার ডাক দেবে শুনছে না, দুবার ডাক দেবে শুনছে না, 3 বারেতে কান ধরে একদম বাজু ধরে একদম জোর করে টেনে টেনে ঘরে ঢুকাবে, তাই না। তো সেই রকম ব্যাপার। तो बाबा बोलছেন बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं न भटके, एक बाप की ही याद रहे, परंतु बच्चों का बुद्धि योग भटकता रहता है। बाबा कंप्लेन করছেন जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ही पद मिलेगा, देह को याद करने वाले कभी ऊंच पद पा न सकें। यहाँ तो पास विथ ऑनर होना है, मेहनत बिगर यह पद कैसे मिलेगा। तो সবাইকে আত্মা দেখতে হবে, তাই না। সব আত্মা নিজের নিজের রোল প্লে করছে দেখতে হবে, তবে দেহ অভিমান যাবে।
देह को याद करने वाले कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। बाप कहते हैं पुरुषार्थ करने वाले को फॉलो करो। यह भी पुरुषार्थ ही है ना। यह बड़ा विचित्र ज्ञान है। दुनिया में किसी को भी पता नहीं है, किसी की भी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि आत्मा की चेंज कैसे होती है। यह सारी गुप्त मेहनत है। बाबा भी गुप्त है। तुम राजा ही कैसे प्राप्त करते हो? लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, তাই না? কারোর সঙ্গে ঝামেলা তো করারই নেই। যা পুরুষার্থ করব কোথায় করব? মনের ভিতরে করব। देवता असुर लड़ाई तो मनेर भीतरे चलছে। ज्ञान और योग की ही बात है, हम कोई से लड़ते नहीं हैं। यह तो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा जैसे जैसे पतित बनती जाती है तो शरीर भी पतित लेती है, फिर आत्मा को पावन बनकर जाना है। बहुत मेहनत है। बाबा समझ सकते हैं कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं। यह है शिव बाबा का भंडारा। शिव बाबा के भंडारे में तुम सर्विस करते हो। सर्विस नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे, তাই না? भंडारा माना किचन। तो बाबार ভান্ডারাতে যদি সেবা করব না তাহলে কি পাই পয়সা পদ পাবো? बाप के पास सर्विस के लिए आए और सर्विस नहीं की तो क्या पद मिलेगा? यह राजधानी स्थापना हो रही है, इसमें नौकर चाकर आदि सब बनेंगे ना। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, बाकी और कोई लड़ाई नहीं है। यह समझाया जाता है। कितनी गुप्त बात है। तो এখন যুদ্ধ চলছে রাবণের সঙ্গে। একটা করে মাথা কাটা হচ্ছে, আবার একটা করে মাথা গজিয়ে আসছে, তাই না? পুরো রাবণ যখন ভিতর থেকে মরবে তবে তো বিজয়ী হবে। तो बाबा बोलছেন योग बल से विश्व की बादशाही तुम लेते हो। तुम जानते हो हम अपने शांति धाम के रहने वाले हैं। तुम बच्चों को बेहद का घर ही याद है। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं, फिर जाते हैं अपने घर। तो সৃষ্টি হলো রঙ্গমঞ্চ, স্টেজ। আর আমরা প্রত্যেক আত্মারা এখানে অভিনেতা, তাই না? এই বস্ত্র পেয়েছি, শরীর পেয়েছি নিজের পার্ট কমপ্লিট করার জন্য। কর্তব্য শেষ করব আর হাঁটা দেব। সবাই তাই করবে। आत्मा कैसे जाती है यह भी कोई समझते नहीं है। ड्रामा प्लेन अनुसार आत्माओं को आना ही है। দুনিয়াতে কতবার দেখি এ শরীর ছাড়লো, ও শরীর ছাড়লো, কত ডেড বডি যেতে দেখি। তাও মানুষ বোঝে না যে আমরা সব একদিন যাব। বাঁচবে এমনভাবে বাঁচবে যেন মনে হয় আমার কোনো দিন লাইন আসবে না, আমি থাকবো বেঁচে। তাই তো আমি আর মরছি না, তাই না? তো বাবা বলছেন সবাই নম্বর আসবে, তাই না? সবাইকেই যেতে হবে। আর যাবার আগে সবাইকে নিজের হিসাবও দিতে হবে, তাই না? হিসাব খাতা যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে ধর্মরাজ স্যালুট করবে। আর যদি হিসাব খাতা ঠিক না থাকে তাহলে ধর্মরাজ একটুখানি দু চারটে পানিশমেন্টও देवे। तो ड्रामा प्लेन अनुसार आत्माओं को आना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। आज के फर्स्ट धारणा पॉइंट। कौन कौन देहधारीर दिके बुद्धि छूटছে? किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी, शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है। इसीलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। इसीलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। अपनी देह को भी भूलना है।
নিজের দেহকেই ভুলতে হবে, আত্মা ফিল থাকতে হবে, তো অন্য দেহকে আর কি ইয়াদ করব, সবাইকে আত্মা দেখতে হবে, বাবা কাজ দিয়েছে। दूसरा করব তো প্র্যাকটিস আজকে, সবাইকে আত্মা দেখার প্র্যাকটিস, নিজেকে আত্মা ফিল করার প্র্যাকটিস। दूसरा, भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। बाबा आज के सेবার জন্যও বলল, सेंसिबल बन ज्ञान की पॉइंट्स को, सेंसिबल बन ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। सेंसिबल बन ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। जो बाप ने समझाया है, जो बाप ने समझाया है वो समझकर दूसरों को सुनाना है, वो समझकर दूसरों को सुनाना है। तो बाबा बोलছেন সেবারও খাতা বানাও, পয়েন্টস নোট করো, আর অন্যকে বোঝানোর সেবাও করো। वरदान, कल्प कल्प के विजय की स्मृति, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले, माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव, महावीर विजयी भव। तो आज के बाबा विशाल सम्मान दिएছে, कल्प कल्पेर विजयी महावीर विजयी आत्मा, महावीर विजयी बच्चे, महावीर विजयी बच्चे आछि तो আমরা महावीर विजयी बच्चे, कल्पकल्पेर विजयी बच्चे आछि तो महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं। আর আমরা কেমন বিজয়ী বাচ্চা, পেপারকে দেখে ঘাবড়াই না, হ্যাঁ কি করব, বুদ্ধি কাজই করে না, এমন পরিস্থিতি চলে আসে, তাই না? নার্ভাস, কিছু আর আসছে না, কি লিখবো পেপার, তাই না? तो महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, তাই না? বাবা বলছে নিশ্চিন্ত থাকো, যত ঘনঘোর পরিস্থিতি আসুক বিজয়ী কিন্তু তুমিই হবে। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते, महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते। महावीर बोलते ही पारे ना, कि बोलते पारे ना, कि बोलते पारे ना महावीर, कि बाबा हमारे पास माया को न भेजो, कि बाबा हमारे पास माया को न भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद दो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। देखो कि महावीर বাচ্চা বলতে পারবে না। कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। তারপরে বাবা ডট ডট দিয়ে দিয়েছে, মানে লিস্ট লম্বা আছে কি সব বাচ্চাগুলো বলে। यह भी कमजोरी है। বাবা এখন মহাবীর বাচ্চাগুলোর থেকে, হৃদয়ের থেকে, বাবা তো হৃদয়ের কথা শুনে নেয় না, তো বাবা এখন কোনো বাচ্চার, মহাবীর বাচ্চার হৃদয়ের থেকে এই সব শব্দ শুনতে চাইছে না, এগুলো কমজোর শব্দ, বাবা শক্তিশালী দেখতে চায়। মহাবীর তো দুশ্মন কা আহ্বান করতে হ্যাঁ, মহাবীর কি করে, दुश्मनेर आह्वान करे। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने, कि आओ और हम विजयी बने। दम आछे मायाके आह्वान करा, संगे संगे चले आसबे किन्तु, हाँ। तो बाबा बोलছেন, तो
আজকে মনে থাকবে তো, কল্পকল্পের বিজয়ী আত্মা। আর বিজয়ী আমার সুনিশ্চিত, যতই মায়া পরিস্থিতি আসুক, তাই না? আর কি বলবো না, কৃপা করো, আশীর্বাদ করো, হ্যাঁ না, নিজের শক্তি খাটিয়ে বিজয়ী হবে। স্লোগান, समय की सूचना है, समय की सूचना है, सूचना মানে নোটিশ। তো সময় নোটিশ দিয়েছে, কি নোটিশ দিয়েছে? समान बनो, संपन्न बनो। बाप समान बनो, संपन्न মানে ভরপুর হয়ে যাও। সমান বনো, সম্পন্ন বনো। তো নোটিশ পেয়ে গেছেন তো, এবার নোটিশ মাথায় থাকবে তো। এবার সময় কি ডাক দিচ্ছে? বাপ সমান হতে হবে। আর বাবা আজকে বললো না, শত প্রধান হয়ে দেহ রাখো। তো শত প্রধান হয়ে দেহ রাখা মানে আত্মার 7 গুণে ভরপুর হয়ে দেহ রাখা, 100%, তাই না? अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष 2 बातों की विधि अपनाते हैं, एकांतवासी और एकाग्रता। यही विधि आप भी साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देती है। इसीलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। तो बाबा बोलছেন তোমার यादगारे सब तपस्वीरा কেমন ভাবে তপস্যা করে? একাগ্রতা, কনসেন্ট্রেশন, কিসের উপরে? এক মন্ত্রের উপরে, একটাই মন্ত্র নিয়ে জাপ করতে থাকে, তাই না? কনসেন্ট্রেশন ব্রেক করে না। তো বাবা বলছেন একান্তবাসী হয়ে করে, তাই না? একলা কোনো জায়গা নিয়ে নেবে, কোনো গুফার ভিতরে বসবে আর একটা মন্ত্রতে একাগ্র হয়ে যাবে, এই বিধিতে তারা সিদ্ধি পায়। তো বাবা বলছেন বাচ্চাদেরও একান্ত থাকতে হবে, কিন্তু কোনো গুহার ভিতরে গিয়ে নয়, ভিড়ের মধ্যে একান্ত, মানে एक के अंत में खो जाना। তো একান্তবাসী হো জানা, চাহে আমি ভিড়ের মধ্যে আছি, আমি যদি বাবার ইয়াদে আছি, তাহলে আমি একান্তে বসে আছি, আমার তপস্যা চলছে, তাই না? আর দুসরা একাগ্রতা, একাগ্রতা কিসের উপরে? আজকে বাবা যা বলেছে তার উপরে, এক মন্ত্র। বাবা যা আজকে মন্ত্র দিয়েছে, দেহ অভিমান আমার কোথায় 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 বুদ্ধি ছুটছে, তার উপরে তপস্যা। আর আত্মা দেখার উপরে তপস্যা, আত্মা ফিল করার উপরে তপস্যা, মনমনাভব হবার উপরে তপস্যা, কল্পে কল্পের বিজয়ী হবার উপরে তপস্যা। তো একান্ত থাকতে হবে, চাহে ভিড়ের মধ্যে থাকি, এক বাবার অন্তে থাকতে হবে। আর দুসরা একাগ্রতা, যে বাবা আজকে আমাকে কি বলেছে, বারবার যেন বুদ্ধিতে এটাই ঘোরে, তবে একাগ্রতা হয়ে গেল, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলো।